Christ. And to start this sermon, to start this meditation, I invite you to open up your Bibles to Luke chapter 3, the Gospel of Luke chapter 3, verse 21 through 23. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 3, hermanos, versículo 21 al 23. Lucas capítulo 3, versículo 21 al 23. Luke chapter 3, verse 21 through 23. The word of God reads like this. La palabra de Dios lee de esta manera, hermanos. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se cría de José, hijo de Elí. In Luke chapter 3, verse 21 through 23, the word of God reads like this. When all the people were baptized, it came to pass that Jesus also was baptized, and while he prayed, the heaven was opened, and the Holy Spirit descended in bodily form like a dove upon him. And a voice came from heaven which said, You are my beloved Son, in you I am well pleased. Verse 23. Now Jesus himself began his ministry at about 30 years of age, being, as was supposed, the son of Joseph and the son of Eli. Si seguimos leyendo las escrituras, ahí, hermanos, vemos que después del bautismo de Cristo, el Señor Jesús, hermanos, es llevado al desierto por el Espíritu a ser tentado por Satanás. And we keep on reading there in Luke. We continue reading after his baptism. Our Lord Jesus is taken by the Spirit to the desert to be tempted by Satan. Vemos, hermanos, que Satanás, como el tentador, como el engañador, como padre de mentira, trata de hacer caer al Señor Jesús, hermanos, por medio de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria. If we continue reading, Satan being the father of lies, the deceiver, the liar, he tries to make Jesus fall through the eyes, the desires of the flesh, and the vainglory. Pero el Señor Jesús, hermanos, no iba a ser vencido, hermanos. El Señor Jesús, hermanos, venía con un propósito. El Señor Jesús, hermanos, vence, reprende a Satanás por medio de la palabra de Dios. But Lord Jesus was not going to fall in the temptation of Satan, and the trial of Satan, and the deceitful of Satan. Jesus Christ rebuked Satan with the word of God. Jesus came for a purpose. He had a mission to do. He had a ministry to do. And he was not going to let Satan make him fall to come across or hold him back from the mission that he was called to do. And in Luke chapter 4, verse 16 through 19, en Lucas capítulo 4, hermanos, ahí va a ser basado el sermón. En Lucas capítulo 4, versículo 16 al 19, ahí encontramos al Señor Jesús, hermanos, entrando en la sinagoga, comenzando su ministerio. And in Luke chapter 4, verse 16 to 19, we find the Lord Jesus entering a synagogue, and we find the Lord Jesus starting his ministry in this synagogue. In Luke chapter 14, verse 16 to 19, and we'll start our sermon from there. We're going to be seeing the real reason why Jesus came to this earth. Vamos a ver en Lucas capítulo 4, hermano, versículo 16 al 19, la verdadera razón por qué Cristo vino a este mundo. Y es una profecía, hermanos, que encontramos allá en Isaías capítulo 61, versículo 1 al 3. And it's a prophecy that we find in Isaiah chapter 61, verse 1 to 3, talking about Christ himself. Esta profecía, hermanos, se da por cumplimiento. El Señor Jesús dice, las escrituras hablan de mí. Dice Lucas capítulo 4, versículo 19, hermanos, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, dice, y a predicar el año agradable del Señor. Eso, hermanos, se encuentra en Isaías 1, 61, del 1 al 3. Luke chapter 4, verse 16 through 19. We're going to read verse 18. Vamos a leer versículo 18, verse 18. It says, And the Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recover
the sight of the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Aquí vemos, hermanos, la verdadera razón por qué el Señor Jesús fue enviado a este mundo. Here we can see clearly why our Lord Jesus was sent to this earth. Y quisiera, hermanos, enfatizar, ¿verdad?, la razón por qué el Señor Jesús vino. And I would like to emphasize and pinpoint why Jesus was brought to this earth. Dice el Señor Jesús, hermanos, allí dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesus says, and he starts his ministry with saying, the Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the gospel to the poor. Cristo, hermano, nos enseña en Lucas capítulo 4, versículo 43, there in Luke chapter 4, verse 43, que Cristo comenzó su ministerio, hermanos, predicando las buenas nuevas de salvación. Dice Lucas 4, 43, Luke chapter 4, verse 43, here we can see that Jesus started his ministry preaching the good news of salvation. Luke 4:43 dice Lucas 4:43, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Dice, porque para esto he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Luke chapter 4 verse 43, but he said to them, I must preach the kingdom of God to the cities also, because for this purpose I have been sent. It says 44, and he was preaching in the synagogues of Galilee. El Señor Jesús, hermano, vino a predicar las buenas nuevas a los pobres. Pobres. Here we can see that Jesus came to preach the gospel, the good news, to the poor. ¿Qué pobres? When Jesus says that he came to preach the gospel to the poor, what poor is he talking about? Poor people? ¿Estará hablando el Señor Jesús a los pobres económicamente, financieramente? Dice Mateo capítulo 5, versículo 3, hermanos. You go with me to Matthew chapter 5, verse 3. Matthew 5, verse 3. Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo 5, 3, hermanos. En el sermón del monte. En Matthew chapter 5, verse 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesus says in Matthew 5:3, blessed are the poor in the spirit, not financially, but poor in the spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Los pobres en espíritu, hermanos, que para mejor entender, hermanos, pues todos sabemos quién es un rico y todos sabemos quién es un pobre. Dijo un hermano, el pobre siempre está necesitado, ¿verdad? Our brother once said, the poor is always needy. Al pobre siempre le faltan los zapatitos, al pobre siempre le faltan los pantaloncitos, una camisita nueva. El pobre siempre está necesitado y el rico no. El rico lo tiene todo. A brother once said, the difference between the rich and the poor is always needing something, whether it's new shoes, a new pair of pants, a new shirt. A poor person always needs something. A poor person always needy, and the rich man has no need. A rich person always has an abundance. ¿Por qué sabemos, hermanos, que Cristo está hablando, hermanos? Que habla de los pobres en espíritu, no pobres financieramente. Porque, hermanos, en Lucas capítulo 19, no lo vamos a dar lectura, hermanos, porque es mucha información. En Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10, encontramos un hombre llamado Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo, hermanos, dice la palabra de Dios que era rico, pero pobre en espíritu. Él corrió porque tenía necesidad de Cristo. Él corrió, hermanos, porque tenía necesidad de Dios. Un hombre rico, hermanos, pero pobre en espíritu. In Luke chapter 19, verse 1 through 10, how do we know that Jesus is talking about the poor in the spirit? Remember Zacchaeus? Zacchaeus was a rich man. The Word of God shows in Luke chapter 19, verse 1 through 10. We're not going to read it. You can read it at home if you want. But Zacchaeus was a rich man. But he needed Christ. He needed God. He was poor in the spirit. Una persona pobre, hermanos, en espíritu, hermanos, es una persona que siempre necesita de Dios.
Nunca tenemos, hermanos, suficiente de Dios. A person that's poor in the Spirit is someone that always needs of God. A person that's rich in the Spirit says, I don't need God. I don't need no one, much less God. Una persona, hermano, que es rica en espíritu, hermano, dice, yo no necesito de nadie y mucho menos de Dios. Lo dijo el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Se llenó de orgullo, de vanagloria, el rey Nabucodonosor. Dios lo humilló hasta lo sumo. Le dio un corazón de bestia, lo puso a comer con las bestias. Todos necesitamos de Dios, hermanos. La diferencia es que los ricos en espíritu lo desprecian. Nosotros estamos aquí, hermanos, porque somos pobres en espíritu. Porque sabemos y entendemos, hermanos, que necesitamos más de Dios. Porque dependemos de Dios. Porque necesitamos a Dios en nuestras vidas. We here are poor in the Spirit, and the reason why we're here is because we're poor in the Spirit. Why? Because we need God. We need more of God. Jesus says, blessed are the poor in the Spirit, for theirs is the kingdom of heaven. When we recognize and we acknowledge that we need God, Jesus says, for theirs is the kingdom of heaven. And this is the kingdom of heaven. Este es el reino de los cielos, hermanos. Este es el reino de Dios, su iglesia, que está compuesta de pobres en espíritu. Porque necesitamos a Dios, reconocemos que necesitamos a Dios. Y el Señor Jesús para eso he venido, para dar buenas nuevas a los pobres de espíritu. And Jesus says, that's the reason why I have come, to give the good news of salvation to the poor in the spirit. Usted quizás puede ser pobre aquí terrenalmente, pero es una persona rica en Cristo porque en el cielo usted tiene una mansión. You might be poor here financially, you might be poor, you might be needy here, you might need things, but in Christ you are rich because in heaven you have a celestial home. You have a mansion. It doesn't matter whether you have money or not here on earth. If you are in Christ, you have all the blessings that are found in Christ, and that one of those is a place in heaven. Amen. El Señor Jesús, hermanos, comienza su ministerio diciendo que Él ha venido a dar buenas nuevas a los pobres. Our Lord Jesus starts His ministry preaching, saying, I have come to bring the good news to the poor. And that is the poor of the Spirit, Matthew 5:3. Si regresamos, hermanos, a Lucas capítulo 4, we go back to Luke chapter 4, verse 18. Regresando a Lucas capítulo 4, versículo 18. Let's go back to Luke 4:18. What else does Jesus say? ¿A qué más fue enviado Cristo? What else was Jesus sent for? In Luke 4:18. Remember, here we find Jesus reading the scriptures of Isaiah in that synagogue in Nazareth. Recordemos, hermano, que aquí está Cristo, encontramos a Cristo predicando de esta profecía de Isaías, capítulo 61, en la sinagoga de Nazaret. ¿A qué más fue enviado Cristo? What else was Jesus sent for? Dice el Señor, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Jesus says in Luke 4:18, now we already saw that Jesus was sent to preach the gospel to the poor, but he also says he has sent me to heal the brokenhearted. Los quebrantados de corazón, ¿qué significa esto? What does this mean, the brokenhearted? Los quebrantados de corazón, hermanos, en el hebreo significa nishbar lev. In the Hebrew, the brokenhearted means nishbar lev. Here it talks about, aquí está hablando los sentimientos, los pensamientos y la voluntad del ser humano. When we talk about nishbar lev in Hebrew, it's talking about our feelings, our emotions, our thoughts, and our will. Hermano, aquí habla de todo nuestro ser interior. Here Christ is talking about our interior. Cuando habla, hermanos, que vino a sanar los quebrantados de corazón, está hablando, hermanos, de un corazón hecho pedazos. Una vida que ha sido bastantemente dañada
por un inmenso dolor. When Jesus says that he came to heal the brokenhearted, Jesus is saying that he comes to help the people that have been devastated, that have been badly hurt by an immense pain. Si alguien, hermanos, si alguien experimentó quebrantamiento de corazón, fue el Señor Jesús. If someone experienced a broken heart, was the Lord Jesus. We can find that in Psalms chapter 69. If you go with me, Psalm 69, se va conmigo ahí, Salmos capítulo 69. Si alguien, hermanos, experimentó quebrantamiento de corazón, fue el Señor Jesucristo. Si va, hermanos, a una profecía, en Salmo 69, una profecía, hermano, que casi no la leemos. Dice Salmo 69, 20 al 21, en Psalm 69, verse 20 through 21. Jesus he experienced a broken heart. El Señor Jesús, hermanos, experimentó, hermanos, él sufrió quebrantamiento de corazón. Dice Salmo 69, 20 al 21 en Psalms 69, verse 20 and 21, dice Cristo, dice la palabra de Dios de Cristo, dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciera de mí, dice, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre, dice el Señor Jesús, hermanos. Dice, el escarnio, las burlas me han quebrado mi corazón, dice el Señor. Estoy angustiado. Acongojado, hermanos, es angustiado. Dice el Señor, esperé quien se compadeciese de mí, y no hubo nadie. Lo dejaron solo, hermano, el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús necesitaba a alguien, lo dejaron solo. Su padre, hermanos, también lo desamparó. ¿Por qué? Porque llevaba el pecado tuyo y el pecado mío. The Word of God reads in Psalm 69, verse 20 and 21, reproach has broken my heart. Jesus says, reproach has broken my heart, and I am full of heaviness. I looked for someone to take pity, but there was none. And for comforters, but I found none. They also gave me gall for food, and for my thirst, they gave me vinegar to drink. Our Lord Jesus was reproached. Our Lord Jesus suffered a broken heart. The ones that he loved the most broke his heart. Los que él amaba más le quebraron su corazón. Es por eso, hermanos, que durante su ministerio el Señor Jesús dice, yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. That's why Jesus says, I have come to heal those with broken heart. En Lucas capítulo 8, versículo 41 al 42 y versículo 49 al 56, hermanos, encontramos un hombre llamado Jairo que viene con un corazón quebrantado, que se le postra a los pies de Jesucristo y el Señor, hermanos, se compadece. Y hay muchos ejemplos, hermanos. In Luke chapter 8, verse 41 through 42, you continue reading verse 49 to 56, we find a man called Jairus. He comes brokenhearted at the feet of Jesus and says, Lord, help me. My daughter is terminally ill, is about to die. I need your help. And Jesus feels compassion. Jesus feels compassion. El Señor Jesús, hermano, se compadece de Jairo. Dice, tu hija no está muerta, duerme. Dice, cuando entra en la casa se burlaban de él porque la muchacha iba muerto. Dice, muchacha, levántate. Y se levantó. Dice que los padres y los que estaban en la casa se quedaron atónitos. Jesus goes into the house of Jairus,
and tells this young woman that had just died, I tell you to get up. And the young girl, the Word of God says she was about 12 years old, had just died. And this girl gets up. And the parents and the ones that were in the house were astonished of what Jesus had done. Dice el libro de los Hebreos, hermanos, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, que fue tentado a nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote que no, dice, que se compadece. Dice que se compadece de nuestras debilidades. In the book of Hebrews says that we have a high priest that is very compassionate, that he understands what we go through. He said because he was tempted just like us, but without sin. Dice el libro de Salmos, hermanos, el capítulo 34. Dice Salmos 34, versículo 18 al 19, in Psalms 34, verse 18 through 19. Psalms 34, verse 18 through 19, Salmo 34, 18 through 19. Salmo 34, 18 al 19, Psalms 34, 18 through 19, it says, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dice el 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. In Psalms 34, 18 to 19, the Lord is near to those who have a broken heart and saves such as have a contrite spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of all of them. So vemos, hermanos, aquí, hermanos, que el Señor Jesús vino a quebrantar, hermanos, pero vino a sanar a los quebrantados de corazón. And here we can see that Jesus came to heal those with a broken heart. Regresando a Lucas, hermanos, 4, we go back to Luke chapter 4. Lucas capítulo 4. We go back to Luke chapter 4. Dice el Señor, por cuanto me han ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, dice, y pregonar libertad a los cautivos. Jesus says, because he has anointed me to preach the gospel to the poor, sent me to heal the brokenhearted and proclaim liberty to the captives. En su ministerio, hermanos, Cristo le decía a la gente, hermanos, que ellos eran cautivos. Dice en Juan capítulo 8, if you go with me to John chapter 8, in his ministry, Jesus would preach to them and would tell them that they were captives. They were captives of sin. In John chapter 8, en Juan capítulo 8, hermanos, dice Juan 8, 31-34, in John chapter 8, verse 31 and 34. John chapter 8, verse 31 and 34, Juan capítulo 8, versículo 31-34. Dice Juan 8, 34, 18 al 19, perdón, 31-34, Juan 8, 31-34, en John chapter 8, verse 31-34. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderos mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, el linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Dice el 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Here in John chapter 8, verse 31 through 34, then Jesus said to those Jews who believed in him, if you abide in me, in my word, you are my disciples indeed, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Verse 33, they answered him, we are Abraham's descendants and have never been in bondage to anyone. How can you say you will make me free? Jesus answered them, mostly, surely I say to you, whoever commits sin is slave of sin. Una persona cautiva, hermanos, una persona cautiva no puede escapar a lo menos que alguien venga y lo rescate. Someone that is captive cannot escape unless someone comes and sets them free.
Dice 1 de Pedro capítulo 1, hermanos, en 1 Peter, in 1 Peter chapter 1, dice 1 de Pedro, hermanos, capítulo 1, hermanos, que el precio que Cristo pagó por nuestra libertad, hermanos, fue sumamente alto. Dice 1 de Pedro 1, en 1 Peter chapter 1, 1 de Pedro 1, hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que el precio que Cristo pagó para darnos libertad de nuestra cautividad del pecado fue sumamente alto. In 1 Peter chapter 1, the Word of God shows that the price that Jesus paid to free us from captivity of sin was a high price. In 1 Peter chapter 1, verse 18 to 20. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20, hermanos. Primera de Pedro 1, 18 al 20. 1 Peter chapter 1, verse 18 through 20. Le pido disculpas de antemano porque tengo aquí unos versículos están un poquito juntos y ahorita les di otra cita, pero es 1 de Pedro 1, 18 al 20. In 1 Peter chapter 1, verse 18 through 20. The Word of God says, Peter says, el precio que Cristo pagó, hermanos, para rescatarnos de nuestra cautividad, hermanos. Dice Pedro, 1 de Pedro 1, 18 al 20. 1 Peter chapter 1, verse 18 through 20. Dice la palabra de Dios, sabiendo que fuiste rescatados, hemos sido rescatados, hermanos, de vuestra vaga manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, dice Pedro, si con la sangre preciosa de Cristo, hermanos. Hemos sido rescatados, hermanos, de nuestra cautividad del pecado por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice la palabra de Dios. In 1 Peter chapter 1, verse 18 through 20, knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless, it says, from your aimless conduct received by tradition from your fathers. It says that we have been freed from the captivity of sin with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Hemos sido, hermanos, nosotros liberados de esa cautividad del pecado por la preciosa sangre de Cristo. We have been set free by the captivity of sin by the precious blood of Christ. He has paid the ransom. He has redeemed us. El Señor Jesús, hermanos, pagó, hermanos, con su vida para redimirnos, para rescatarnos de esa cautividad en la que estábamos. Pero dice, hermanos, también, ¿a qué más vino Cristo? Dice Lucas 4, regresando a Lucas 4. We go back to Luke chapter 4. Lucas 4, hermanos, versículo 18. Let's go back to Luke 4:18. What else did Christ come for? ¿A qué más vino Cristo, hermanos? Dice ahí, ya vimos que vino a pregonar libertad a los cautivos del pecado. Here we saw already that he came to proclaim liberty to the captives, captivity of sin. Dice también que vino a dar vista a los ciegos. He also came to give the sight to the blind. En Juan capítulo 9, hermanos, versículo 1 al 7. En John chapter 9, verse 1 through 7, encontramos al Señor Jesús, hermanos, sanando a un hombre ciego de nacimiento. We find our Lord Jesus healing a man that was born blind. We find our Lord Jesus spitting to the dirt, making mud, putting that mud on his eyes and said, go and wash your eyes on the pool of Siloé. Encontramos, hermano, Juan capítulo 9, versículo 7, el Señor Jesús, hermano, dándole la vista a un ciego de nacimiento. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el Señor Jesús escupe la tierra, hace lodo con su saliva y unta los ojos de este ciego y le dice, ve y lávate los ojos en el estanque de Siloé. Dice la palabra de Dios que viene gozoso porque iba recibido su vista. Pero aquí, hermanos, el Señor Jesús, hermanos, no está hablando la vista física. Vemos que el Señor se compadeció y vemos que el Señor le dio la vista a muchos. Pero, hermanos, aquí está hablando mucho más que la vista física. Dice en Juan capítulo 9, versículo 39. You go with me to John chapter 9, verse 39.
Jesus is not talking about the sight, the physical sight, even though he had compassion, even though Jesus helped the blind receive their eyesight. Jesus is talking about something greater. Jesus is talking about the spiritual sight. In John chapter 9:39, en Juan 9:39, hermanos, dice la palabra de Dios en Juan 9:39, en John 9:39. Dice el Señor Jesús en Juan 9:39, en John 9:39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. Aquí claramente el Señor Jesús no está hablando de una vista física. Here in John 9:39, Jesus says, and Jesus said, for judgment I have come into this world, that those who do not see may see, and that those who see may be blind. Here we can see clearly that Jesus is not talking about the physical eyesight. Jesus didn't come taking away the eyesight of people. On the contrary, Jesus came to give the sight of the blind. Cristo, hermanos, está hablando, hermanos. Cristo quiere decir, hermanos, que estos fariseos que podían ver físicamente, hermanos, estaban ciegos por su orgullo y su incredulidad. Jesus says here that these Pharisees, these Jews that were able to see physically, they were blind because of their pride and unbelief. In Matthew chapter 15, verse 14, en Mateo capítulo 15, versículo 14, el Señor Jesús les llama ciegos, guiando a ciegos. Dice, un ciego y guiando a otro ciego, van a ir los dos al pozo. In Matthew chapter 15, verse 14, Jesus says, and calls these Jews, these Pharisees, the blind leading the blind. And if a blind leads another blind, they're going to go fall in the pit. Talking about the spiritual blindness. Hablando, hermanos, de una ceguera espiritual. Para poder ver, hermanos, espiritualmente, tenemos que dejar que la gloria, hermanos, del conocimiento de Cristo ilumine nuestros corazones. In order for us to see spiritually, we need to let the glory of Christ, the glory of the knowledge of Christ, come into our hearts so we can see the light of Christ. Dice 2 Corintios 4:6 and 2 Corinthians chapter 4 verse 6. Fíjese lo que dice 2 Corintios 4:6. Look what 2 Corinthians chapter 4 verse 6 says. In order for us to see spiritually, we need to allow the glory of the knowledge of Christ come into our heart, illuminate our heart so we can see the light of the gospel, so we can see the truth of God. Dice Pablo en 2 Corintios 4:6, 2 Corinthians 4:6, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. In 2 Corinthians 4:6, for it is the God who commanded light to shine out of darkness, who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face, it says, in the face of Jesus Christ. El Señor Jesús, hermanos, vino a darnos vista espiritual para poder ver lo que Dios quiere de nosotros. Christ came to give us spiritual eyesight so we can see and understand what God asks of us. Dice la palabra de Dios que el hombre natural no percibe las cosas espirituales porque son locura, no las entiende. The Word of God shows that the people out there don't understand the spiritual things. They don't understand what we experience. They don't understand what we feel. Because the things of God have to be discerned spiritually. It requires the Spirit of God, the Spirit of Christ, in order for us to understand, and not only understand, but also appreciate the things of God. To understand and appreciate God Himself. Se requiere, hermanos, el Espíritu de Dios en uno para poder entender la palabra de Dios, para poder entender a Dios, para poder apreciar a Dios. El hombre natural no aprecia a Dios porque no tiene el Espíritu de Dios. No discierne las cosas de Dios.
son locura. Pero nosotros sí, hermanos, por medio del Espíritu de Dios, que da testimonio en nuestro espíritu para entender las cosas de Dios. Por eso amamos a Dios, porque entendemos a Dios. And that's why we love God, because we understand God. Because the Spirit of God testifies to our spirit what we need to do when it comes to the things of God. ¿Qué más dice Lucas 4, hermanos? What else does Luke chapter 4 say? ¿A qué vino Cristo? What else did Jesus come for in Luke chapter 4, verse 18? Lucas 4:18, Luke 4:18, ¿a qué más vino Cristo? Dice, vino a dar vista a los ciegos. He came so the blind can recover eyesight. But we saw that it's a spiritual eyesight, which is beyond better than physical eyesight. But Jesus says also, el Señor Jesús dice también que vino a poner en libertad a los oprimidos. And Luke 14 says that Jesus came to set at liberty those who were oppressed. En su ministerio, hermanos, el Señor Jesús, hermanos, liberó a muchas personas que están oprimidas por demonios. Mateo 9, 32, 34, encontramos a un hombre que estaba oprimido por un demonio, estaba mudo, no podía hablar por el demonio. El Señor Jesús nos reprende al demonio y este hombre pudo hablar. In Matthew chapter 9, verse 32 to 34, here we can see Jesus rebuking the demon, people that were oppressed by demon. In Matthew 9, 32 to 34, here we can see that there's a man that is mute, couldn't speak, because he was oppressed by a demon. And Jesus came and set him free. En Lucas capítulo 8, versículo 26 al 35, in Luke chapter 8, verse 26 to 35, there's another man that is oppressed by many demons. En Lucas 8, 26 al 35 vemos, hermanos, otro hombre que es oprimido por muchos demonios. Su nombre era Legión. Si una persona, hermanos, no ha sido libertada por Cristo, dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 19, que esa persona es oprimida por Satanás. In 1 John chapter 5, verse 19, Word of God shows that if the person isn't liberated by Christ, that person is oppressed by the devil. It says 1 John chapter 5, 1 Juan capítulo 5, hermanos. Dice 1 Juan capítulo 5, 1 John chapter 5. Vemos, hermanos, que en su ministerio Cristo vino y liberó personas oprimidas por demonios. Here we can see that in his ministry Jesus came and freed the oppressed, people that were oppressed by demons. Pero, hermanos, el Señor Jesús, hermanos, la verdadera razón por que el Señor Jesús vino, hermanos, era para y es para liberar a todos que son cautivos, son oprimidos por Satanás. Dice 1 Juan 5:19, 1 John chapter 5 verse 19. 1 Juan 5:19, 1 John chapter 5 verse 19. Dice el apóstol, hermanos, a los cristianos, 1 Juan 5:19, 1 John 5:19. Sabemos que somos de Dios, dice, y el mundo entero está bajo el maligno. 1 John 5:19. We know that we are of God, John says. We know that we are of God, and the whole world lies under the sway of the wicked one. Aquí vemos, hermanos, claramente, hermanos, que el mundo entero, toda persona que practica el pecado, está bajo la potestad de Satanás. Here we can see clearly that John says that the world, and when the Bible talks about the world, it talks about the people that live in sin, not the Christians, but the people that live in sin are under the power of Satan. 1 John 5:19 says this, that the whole world is under the sway of the wicked one. El mundo entero, hermanos, está bajo la potestad del maligno y necesita, hermanos, un libertador. Y para terminar, hermanos, Lucas 4, and to finish, go back to Luke chapter 4.
Regresando a Lucas 4, versículo 18, Luke 4:18. Lucas 4:18, hermanos. El Señor Jesús termina, hermanos, antes de entregar el libro al ministro. Dice el Señor Jesús en Lucas 4:18 que el Señor Jesús, hermanos, vino a predicar el año agradable del Señor. And the Lord Jesus ends, before he rolls up the book of Isaiah, before he gives the book back to the minister in the synagogue, Jesus says that I have come to proclaim the acceptable year of the Lord. El año, hermanos, agradable del Señor. Aquí hace referencia, hermanos, hace referencia al año del jubileo, que la palabra de Dios nos enseña en el Antiguo Testamento, Levíticos, capítulo 25, versículo 8 al 13. Here is giving reference to the year of Jubilee. Leviticus chapter 25, verse 8 through 13 tells us this. Our Lord Jesus is giving reference to the year of Jubilee. Dice el Señor Jesús, hermanos, que Él vino a predicar el año agradable del Señor. En esos tiempos, hermanos, en those times, en el tiempo de jubileo, las personas, hermanos, eran puestas en libertad. Personas cautivas eran puestas en libertad, de acuerdo a Levíticos capítulo 25. El tiempo de jubileo, dice la palabra de Dios, que se sonaba la trompeta. Dejaban las personas en libertad. Las deudas eran perdonadas. Hasta en la tierra, hermanos, la tierra le daban descanso. No sembraban ni cosechaban en el año de jubileo. In the year of Jubilee, according to the Word of God, according to Leviticus chapter 25, verse 8 through 13, the time of Jubilee, they would sound the horn, the prisoners were set free, the debts were forgiven, and even the earth would rest. They wouldn't plant, they wouldn't sow, and they wouldn't reap in the year of Jubilee. A eso vino Cristo, hermanos. That's the real reason why Christ came. Cristo, hermanos, es nuestro jubileo. Christ is our Jubilee. Estamos viviendo, hermanos, el tiempo de jubileo. We're living the times of Jubilee. Cristo, hermanos, está ahorita libertando, hermanos, personas que están cautivas del pecado. Jesus is liberating people that are captive from sin. El Señor Jesús, hermanos, está ahorita perdonando deudas. Estamos, pero bien endeudados con el Señor, hermanos. No hay manera que nosotros le podemos pagar al Señor lo que Él ha hecho por nosotros. We're in a great debt. We can't pay back what Lord Jesus did for us. But Jesus wants to forgive our debt. Jesus wants to forgive our sins. El año jubileo, hermanos, era un tiempo de descanso. Era un tiempo de paz, un tiempo de gozo y un tiempo de descanso. El Señor Jesús, hermanos, para eso vino. Para darnos paz, gozo y descanso. Para eso, hermanos, dice Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice Jesús, hermanos, que para eso, ¿verdad? Él vino. Para eso fue ungido el Señor Jesús. Para la libertad, paz, gozo y descanso. Vino a liberar a los oprimidos. In Luke chapter 4, verse 18, Jesus concluded with this. That's the real reason why Christ came. Preaching the good year of Jubilee. And we're living the time of Jubilee. Estamos viviendo, hermanos, el tiempo de jubileo. The time where Jesus is still setting free from the bondage of sin. Our Lord Jesus is giving peace. Our Lord Jesus is giving salvation. And Lord Jesus is giving us the rest that we need. En esto, hermanos, hay mucho que hablar. Hay muchos versículos, hermanos, todavía que pues realmente no nos acabamos, ¿verdad? Porque en los evangelios encontramos el ministerio del Señor Jesús, encontramos todo lo que el Señor Jesús, hermanos, y no nos alcanza el tiempo para realmente explicar todo lo que el Señor Jesús hizo, hermanos. Pero quise, ¿verdad?, enfatizar la profecía de Isaías, la verdadera razón por qué el Señor Jesús vino, ¿verdad? Lo traté de recortar en esta profecía cumplida, en esta sinagoga. El Señor Jesús dijo, ¿verdad? El Señor Jesús dice, porque he sido ungido para hacer todo lo siguiente, lo que hemos visto. Estamos viviendo, hermanos, el tiempo de jubileo espiritualmente. El Señor Jesús, hermanos, ahorita todavía está liberando gente oprimida de Satanás, que está cautiva del pecado.
Pero la persona tiene que venir a Cristo. La persona tiene que venir a Cristo. Ahorita es el tiempo de jubileo, es el tiempo de gozo, porque nuestros pecados son perdonados por medio de Cristo Jesús, pero tenemos que venir a Cristo Jesús. Right now we are living the time of Jubilee, but we have to come to Christ. We have to come to Christ. This is the time of Jubilee. We have to come to Christ. If you want to be set free from the bondage of sin, if you want to be set free from the bondage of Satan, from the power of Satan, if you want to find rest for your soul, you need to come to Christ. Tiene que venir a Cristo, que para eso vino Cristo a este mundo. Se va a cantar un himno de invitación, hermanos. Si usted quiere venir a Cristo Jesús y ser liberado de su pecado, de la opresión de Satanás, para hallar descanso para su alma, venga a Cristo, le invitamos hoy. Mientras que estamos puestos de pie, así entonamos el himno de invitación. Dios lo bendiga.